wabarakatuh. Hi buddy, have a great day. Welcome in this bright morning. Alright, on this morning we would like to discuss personal letter. In our lesson, sesuai dengan KD 3.17, di mana siswa mampu mengidentifikasi, menentukan, menyusun teks surat pribadi dengan memberi dan menerima informasi terkait kegiatan diri sendiri dan orang sekitarnya sesuai dengan konteks penggunanya. Before we start our lesson, I have question for you all. What do you know about personal letter? What are the main part of personal letter? Can you guess the difference between personal letters and business letter? Alright, there are 4 aspects of personal letter. First, definition and purpose. Structure of personal letter, expression, then language feature. Kita mulai dari poin pertama, yakni definition and purpose. Pengertian surat pribadi atau personal letter dan tujuannya. Kira-kira ada yang tahu definisi surat pribadi? Yep, you did it. Personal letter are letters you write to someone you know. For example, you might write to a friend, family member, your classmate, or pen pal. Lalu, bagaimana dengan tujuannya? You're right. The purpose of personal letter to inform the reader about anything such as congratulations, condolence, sharing expression to give advice, to express gratitude, to deliver good news, menunjukkan rasa kepedulian kita terhadap orang lain. Pada dasarnya, dengan surat pribadi, kita bisa menjalin silaturahmi atau komunikasi dengan baik kepada seseorang yang kita kenal. Next, kita lanjutkan structure text of personal letter. Let's we analyze this letter to understand about the structure of personal letter. Here it is the example of personal letter. Surat ini ditulis oleh Alia kepada her close friend Nat. Just pay attention to this letter. PC2 Harapan Makmur bagian dari receiver address. Address of the person who received the letter. Bagian ini optional ya, bisa ditulis dan bisa tidak. Karena kita tahu pengirim dan penerima surat saling mengenal, close to each other. So, it is not necessary, I think. Salutation or opening remarks include that when the letter is written. Salutation, the name, greeting, and person's name you are writing to. Expression on the salutation and the name are dear, dearest, sweetheart, darling, my dear, my love, etc. Seperti contoh dalam surat berikut ditulis my dearest friend. Body. Body is the main part of the letter. It includes what you want to write to the other person. Sebelum kita mengawali ke inti surat, biasa kita mengucapkan kabar atau ungkapan lainnya. Misalnya, how are you? What's up? It was good to hear from you. Ungkapan ini disebut starting a letter atau kita sebut greeting. The opening of the letter usually start with how are you or refers with the previous letter. Seperti what's up? I hope you are doing very well. Lalu kita lanjutkan ya. Opening paragraph dan main paragraph merupakan inti dari surat ini ya. So, part of the body includes greeting, opening paragraph, dan main paragraph.
Closing paragraph or closing sentence. I'm waiting for your reply soon. See you on the month. Bye. Kita lanjut bagian dari surat ini. Complimentary close like cheers, fondly, lots of love, best wishes. Kalau di dalam surat ini ditulis COCO, artinya hug and kisses. Sender name, signature or initial of the writer. PS, postscript. After tooth in letter, you begin. Oke, di situ tertulis I'll bring you some of my photo. Alright, those are part of the structure text. Next, let's see it's more to understand. Nah, banyak contoh ekspresi lainnya selain contoh surat tadi. Let's check usable expression for letter writing. Tujuan dalam menulis surat pribadi terletak di body atau inti surat. Tujuannya untuk mengungkapkan gratitude. Contoh ekspresinya, I'm just writing to you, bla bla bla. Thank you for. It was kind of you too. Thanks very much for. Giving advice. Well, I thought about it. If I were you, I would. Delivering a good news. I'm sorry, you will be happy to hear that. Oh my God, you will never guess what you haven't. Delivering a bad news. I'm sorry, but I have to tell you that. Bad news. I'm afraid to tell you have it gas. Asking for help. I wonder if you could help me. Masih banyak lagi contoh lainnya. Kita sudah membahas definition and purpose, structure of personal letter, beberapa ekspresi dalam inti surat, dan yang terakhir kita akan bahas language feature. Language feature ini terdiri dari sentence structure dan language style. Personal letter itu kebahasaannya terkesan lebih casual, lebih akrab, atau terkesan lebih hangat, warm tone, freedom to express personality. Kita lebih bebas dalam mengekspresikannya, reflected a sense of intimacy. Alright, struktur dalam penulisan surat pribadi ini tidak memperhatikan grammar atau bahasa istilahnya adalah tata bahasa. Bisa present tense, bisa past tense. My family and I are bentuk simple present tense. Well, we were currently on vacation. My dad got. Where dan got merupakan kata dari simple past tense. Kita juga bisa menggunakan slang words. What's up? Atau what's up? Bisa diungkapkan kepada seseorang yang sebaya dengan kita. I'm on the top of the moon. Sinonim dari I'm very happy. Use the contraction such as I have. Di dalam surat ini juga menggunakan abbreviation like COCO, singkatan dari kisses and hug. Di dalam surat ini juga ditulis onomatopoeia. Hahaha. Kita juga boleh menggunakan emoticon smile seperti bed up dan lain-lainnya. Dapat kita bedakan surat ini dengan surat resmi adalah language style-nya kesannya lebih akrab karena gaya bahasanya yang kita pakai adalah gaya bahasa percakapan sehari-hari. Tentunya kita bisa menggunakan bahasa gaul atau istilah bahasanya slang words. Beda dengan surat resmi, justru kebalikannya. Kesimpulannya, what do you know about personal letter? Personal letter are written to people we know, such as a friend, our sibling, dan lain sebagainya. Ada beberapa bagian dalam personal letter, yaitu receiver address, salutation name, or opening remarks, tanggal, dan diikuti kata sapaan. Body, the purpose of the letter.
Closing berupa closing sentence, kalimat penutup. Complementary clause seperti cheers, love, co yang artinya kisses and hug. Sender name bagian ini optional ya, karena tanda tangan wajib dibutuhkan untuk formal letter agar kesannya lebih sah. Sedangkan personal letter tidak wajib, namun boleh digunakan. Jadi, boleh ada, boleh tidak. Dan membedakan yang lain, yang lebih utama adalah language feature-nya, yang bahasanya lebih santai, akrab, nyaman dalam menjalin hubungan silaturahmi. Alright, gimana? Mudah kan memahami personal letter? Nah, agar lebih paham lagi, kerjakan LKBD yang Miss berikan dan jangan lupa dikumpul pastinya. See you next time. Cheers. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.